good afternoon, everybody. Good evening. Hello. I hope everyone's doing okay. This is obviously pre-recorded, so I sure hope the weather has cooperated today. Congratulations, you guys. It's been quite a journey, and I'm very proud of all of you. I'm so glad so many of you took the opportunity today to come together and celebrate as a group. That means a lot to me, and I know it means a lot to your families, and it means a lot to your friends. So well done, you guys. Baik, selamat siang semuanya. Saya harap semua orang baik-baik saja. Karena ini rekaman, jadi saya berharap cuaca hari ini dapat diajak bekerja sama. Selamat untuk kalian. Ini adalah perjalanan yang singkat dan saya sangat bangga dengan kalian semua. Saya sangat senang karena banyak dari kalian yang mengambil kesempatan hari ini untuk berkumpul bersama dan merayakannya secara kelompok. Ini sangat berarti bagi saya, dan saya tahu ini juga sangat berarti bagi keluarga kalian. Dan itu sangat berarti bagi teman-teman kalian. Kalian luar biasa. Trying to think about what kind of advice I could give, or what should a principal's address sound like, given the circumstances that we're currently going through. You guys know me very well. You know I'm not that bright, so I don't have a lot of strong advice to give. But something I do like to do is tell stories, and so if it's okay with you, I'd like to share a little story. I walked into the staff room, just as I had countless times before. Until that point, it was just another day at school, and I was excited to check my mailbox and head off to my classroom and get all set up for the grade 4 students who will be rolling in soon. Saya mencoba memikirkan tentang saran seperti apa yang bisa saya berikan, atau seperti apa yang harus disampaikan oleh kepala sekolah. Mengingat keadaan yang sedang kita alami saat ini, kalian mengenal saya dengan sangat baik. Jangan khawatir jika merasa tidak terlalu pintar. Saya tidak memiliki banyak nasihat yang begitu bagus untuk disampaikan, tetapi saya orang yang suka bercerita. Jadi saya harap tidak apa-apa untuk membawakan sedikit cerita. Saya berjalan ke ruang staf seperti yang telah saya lakukan berkali-kali sebelumnya. Tetapi suatu saat di hari yang lainnya, ketika saya bersemangat untuk memeriksa kotak surat dan pergi ke kelas, juga bersiap-siap untuk siswa kelas 4 yang akan segera masuk. My wife and I had been living in the Cayman Islands for a little over 2 years. Me working at a private school, my wife nursing at one of the island's larger hospitals. The date was Tuesday, September 8th, 2004. And it was the day that changed everything. You see, for days, we had been watching a storm forming off the west coast of Africa. And as it slowly crawled across the Atlantic Ocean, we knew that if it slid north off of Puerto Rico, we'd be fine. It went south. The shift towards the equator signaled that we were in trouble, and all of the projections had this storm that had grown into a monster bearing right down upon us. We needed to shift into preparation mode. The small island of 45,000 people knew this was serious, and everything stopped. Saya dan istri saya tinggal di Kepulauan Kaliman selama lebih dari 2 tahun. Saya bekerja di sekolah swasta. Istri saya menyusui di salah satu rumah sakit besar di pulau itu. Tepatnya hari Selasa pada tanggal 8 September tahun 2004. Ini adalah hari yang sangat mengubah segalanya. Selama beberapa hari, kami menyaksikan badai di lepas pantai barat Afrika, dan saat perlahan-lahan merangkak melintasi Samudra Atlantik. Kami berpikir jika badai itu meluncur ke arah utara,
kami akan baik-baik saja. Namun badainya pergi ke selatan, bergeser menuju khatulistiwa, menandakan bahwa kami berada dalam masalah. Dan semua proyeksi dari badai ini telah tumbuh menjadi monster yang membawa kehancuran pada kami. Kami harus pindah ke mode persiapan. Pulau kecil berisi 45.000 orang melakukan ini dengan serius, dan segalanya berhenti. As people began to fly off the island or board up their homes to hopefully hold the winds and the water at bay. Being a prairie boy, I figured a bit of masking tape or duct tape on the windows would suffice. Boy, was I wrong. The days seemed to fly by in a blur as we began to gather supplies and get settled into the shelters where we would be staying. I moved into a new wing of our school that was under construction, but nearly complete, while my wife stayed at the hospital as an essential service provider. And we waited. Ivan arrived on Saturday, September 12th, as the initial bands of wind and rain swept across the island. It wasn't too worrisome, and the group I had moved in with continued to play board games. Ketika orang-orang mulai pergi dari pulau, pergi ke luar pulau atau masuk ke dalam rumah, mereka berharap dapat menahan angin dan air. Saya pikir sedikit selotip atau lakban di jendela itu sudah cukup. Apakah saya salah hari? Nampaknya waktu untuk kabur ketika kami mulai mengumpulkan persediaan dan menetap di tempat penampungan di mana kami akan tinggal. Saya pindah ke sisi lain sekolah kami yang sedang dibangun tetapi belum selesai. Sementara istri saya tinggal di rumah sakit sebagai penyedia layanan penting saat itu. Kami menunggu topan tiba pada hari Sabtu 12 September. Ketika gelombang angin dan hujan pertama kali, badai menyapu pulau itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan kelompok tempat saya berpindah sambil bermain game di papan tulis, membaca buku, dan bergerak di sekitar luar. Read books, and move around outside on the field beside the school. During the day, the bands of wind and rain pelted us with an increasing frequency and ferocity. The air began to cool off quickly, and as the power began to flutter off and on, we knew Ivan was upon us. We closed up the building, and we held on. Now, I've been witness to the power of tornadoes, plow winds, I've seen blizzards and Saskatchewan downpours, but nothing could have ever prepared me for the force of Ivan. He started battering us with wicked winds, causing debris to fly through the air. Rain fell in sheets until we could barely see the palm trees bowing down to his unrelenting power. The bands had stopped, and we were now in his grip as the wind screamed, threatening to tear the roof off of our haven. It was impossible to look away. Di lapangan di samping sekolah pada siang hari, angin dan hujan menerpa kami dengan frekuensi yang tinggi dan ganas. Udara mulai mendingin dengan cepat. Dan ketika listrik mulai hidup dan mati, kami tahu topan sedang berada di atas kami. Kami menutup gedung dan kami bertahan. Sekarang saya telah menyaksikan kekuatan tornado. Saya telah melihat badai salju yang merupakan jadwal hujan, tetapi tidak ada yang bisa saya persiapkan untuk angin topan. Dia mulai memukul kami dengan angin yang keras, menyebabkan puing-puing berterbangan di udara. Hujan berjatuhan sampai kami hampir tidak bisa melihat. Pohon-pohon palem membungkuk oleh kekuatannya yang tak terhentikan. Orang-orang terdiam. Kami sekarang berada di cengkramannya, seperti jeritan angin yang mengancam dan siap merobek atap surga kami. Tidak mungkin untuk berpaling. And as night fell, the non-stop lightning allowed us glimpses of the rising water. You see, Ivan did not only bring us wind and rain, he brought with him a 10-foot sea surge that slowly began to engulf the island. I watched as my car was slowly swallowed up by the ocean, and panic began to set into the group
as we did not know how high the water level would rise. We made our way to the second floor of the school, the part of the new building that was not yet complete. We were surrounded by bare concrete, exposed wires, and loose insulation. We huddled together in one room, crowded and scared. Kids were crying, people were praying, and me, looking through the window, I was struck by the carnage outside. Dan saat malam tiba, kilat yang berhenti memungkinkan kami melihat sekilas air yang naik. Anda tahu, topan tidak hanya membawa kami angin dan hujan. Dia membawa serta gelombang laut setinggi 10 kaki yang perlahan mulai menelan pulau itu. Saya menyaksikan mobil saya perlahan ditelan oleh lautan, dan kepanikan mulai melanda rombongan. Karena kami tidak tahu seberapa tinggi permukaan air akan naik, kami pindah ke lantai 2 sekolah, bagian dari gedung yang baru yang belum selesai. Kami dikelilingi oleh beton, kabel, dan isolasi yang longgar. Kami meringkuk bersama dalam satu ruangan, ramai dan takut. Anak-anak menangis, orang-orang berdoa. Saya melihat ke jendela dan terdiam oleh pembantaian di luar sana. We were held captive by Ivan for 60 hours. And for 7 of those hours, the wind raged at over 100 miles per hour. It took over 2 days for the seawater to subside from the island, but eventually we emerged from our hiding place to assess the damage. The sights and smells of the aftermath of a hurricane cannot be described. It was too much for me to take. Not too long after this, my wife and I returned back to Saskatchewan, where we've lived ever since. Now, I share this story because I feel there are many parallels between what we endured in 2004 and what we're experiencing right now. We are in the midst of a global pandemic. We are not sure how this will end, and we are unsure of the total damage that will be left in its wake. For months after the hurricane, I struggled with nightmares, and to this day, I still have the occasional dream. Kami ditawan oleh topan selama 60 jam, dan selama 7 jam itu kecepatan angin berkisar lebih dari 10 mil per jam. Butuh lebih dari 2 hari agar air laut surut dari pulau itu. Tetapi akhirnya kami keluar dari persembunyian untuk menilai kerusakan. Pemandangan dan bau setelah badai terjadi tidak dapat dijelaskan. Terlalu banyak hal yang harus dijelaskan. Tidak lama setelah ini, saya dan istri saya kembali ke Sakitan, tempat kami tinggal saat itu. Sekarang saya berbagi cerita ini karena saya merasa ada banyak persamaan antara apa yang kita alami di tahun 2004 dan apa yang kita alami sekarang. Kita berada di tengah pandemi global. Kita tidak yakin bagaimana ini akan berakhir, dan kita tidak yakin dengan total kerusakan yang akan ditinggalkan setelahnya. 4 bulan setelah badai, saya berjuang dengan sertai mimpi buruk hingga saat ini, hingga hari ini. About returning to the Cayman Islands, a place that I never got to say goodbye to on my own terms. And we wonder, how will COVID end? When will it end? What will the long-term effects be? Nobody knows for sure. So what does a person do in the face of adversity? Because you have been dealt this hand, not by choice, but it's yours. You've had a moment snatched from you. And like Ivan, COVID gave you no chance, and it gave you no choice. But this isn't the first time your metal's been tested. One of my least favorite sayings about graduation and about the grads is that you are now entering the real world. And I apologize if people have been using that in their speeches, but I'm going to tell you why I don't really like that term. Saya terkadang masih bermimpi sesekali tentang kembali ke Kepulauan Kalimantan, tempat yang tidak pernah bisa saya ucapkan selama tinggal dengan istilah saya sendiri. Kami bertanya-tanya bagaimana
COVID ini akan berakhir, kapan itu akan berakhir, dan apa yang mempengaruhi jangka panjang terhadap saya. Tidak ada yang tahu pasti. Jadi, apa yang seseorang lakukan untuk menghadapi kesulitan? Karena Anda telah diberikan pilihan, bukan karena Anda yang memilihnya. Tapi itu milik Anda. Anda memiliki momen yang direnggut dari diri Anda. Dan seperti Topan, COVID tidak memberi Anda kesempatan, dan itu tidak memberi Anda pilihan. Tetapi itu bukan pertama kalinya Anda diuji. Salah satu perkataan yang paling saya sukai tentang kelulusan dan tentang itu adalah bahwa Anda sekarang memasuki dunia nyata. Dan saya meminta maaf jika seseorang telah menggunakannya dalam pidato mereka. Tapi saya akan beritahu Anda mengapa saya tidak terlalu suka dengan istilah itu. You've already been living in the real world. To say that you haven't is to say you haven't experienced happiness and sadness. That you don't know what it means to love and lose. That you don't understand that life can be cruel. And yet at the same time, there is nothing better than waking up every morning to welcome a new day. You graduate today. And just like every tomorrow that you've ever known, tomorrow will come, and you will be there ready to meet it. One of my favorite quotes goes like this: "A man never stands in the same river twice, for it's not the same river, and he is not the same man." Anda sudah hidup di dunia nyata. Mengatakan bahwa Anda belum hidup di dunia nyata berarti Anda tidak mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Bahwa Anda tidak tahu apa artinya mencintai dan kehilangan. Dan juga Anda tidak memahami bahwa hidup bisa saja kejam. Namun, pada saat yang sama, tidak ada yang lebih baik daripada bangun setiap pagi untuk menyambut hari yang baru. Anda lulus hari ini, dan seperti setiap hari esok yang akan Anda temui, dan besok yang akan datang, dan Anda akan berada di sana, siap untuk memulainya. Salah satu kutipan favorit saya berbunyi seperti ini: seorang pria tidak pernah berdiri di sungai yang sama 2 kali. Karena itu bukan sungai yang sama, maka itu bukan orang yang sama. Now, of course, that applies to both men and women. But you have to remember that way back when this philosopher said this, that's how they talked back then. So what does that mean? Well, it's obvious that the river is never the same, for it flows endlessly. But what about us? He says we're not the same person. That's what stands out to me, and that's what gives me hope. Yes, the world will change. And yes, it will challenge us every day. But it's our choice to how we react to those challenges. We can let them defeat us, or we can use them to grow. Sekarang tentu saja tidak berlaku untuk orang dewasa, tetapi Anda harus mengingatnya seperti itu ketika filsuf mengatakan seperti itu. Begitulah cara mereka berbicara. Tapi pada artinya jelas bahwa sungai tidak pernah sama saat terus mengalir. Tapi bagaimana dengan kita? Kita bilang kita bukan orang yang sama. Itulah yang menonjol bagi saya. Itulah yang memberi saya harapan. Dunia akan berubah. Itu akan menantang kita setiap hari. Tapi itu pilihan kita. Bagaimana kita beraksi terhadap tantangan itu? Kita bisa membiarkannya mengalahkan kita, atau kita bisa menggunakannya untuk terus berkembang.